ओम क्रीं महाकल्ली नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज आपण मानक पई रहिछि अत्यंत चमत्कार तथ्य भित्तिक गुरुत्वपूर्ण राशिफल जहाँकि 2025 मसीहा एप्रिल मासरे कौन रहिबो 1 तारिख रु 30 तारिख पर्यंत संपूर्ण विवरणी आपणकर राशि कुंभ राशि रे शिक्षा स्वास्थ्य आपणकर विवाह वैवाहिक जीवन चाकरी व्यवसाय अर्थ आय व्यय संतान संतति एवं सबुठु गुरुत्वपूर्ण जिनस जहाँकि वर्तमान सबुआड़े चर्चा आपण मोबाइल खोलीदेले जार चर्चा जहाँकि शनिश्चलन जेहेतु 29 मार्च रे शनिश्चलन तेणु से समस्ते व्यस्त अनेक गुड़े भयंकर जो आपंकर थंबनेल दे भ्रमित करुचंती अनेक ज्योतिर्विद माने किंतु डरिवार किछि नै। आज संपूर्ण डिस्कशन करिवा कारण यह एक जनरल प्रोसेस आपन जियोसेंट्रिक सनसेंट्रिक पद्धति रे आपनकर जहाँकि 2.5 वर्ष रे थरे शनि चलन होंती एक माने महाजागतिक प्रक्रिया शनि चलन हेबे या साधारण कथा। तेणु एहकु नै एडा एबे होनी अगमर सृष्टि रो आरंभ होउची सेति पय एते डरिवार किछि नाही। दर्शक बंधु आज हम संपूर्ण प्रतिकार सहित आम डिस्कसन करा शेष पर्यंत वीडियो को देखुतांतु आज आपण संपूर्ण मूल्यवान तथ्य पाइबे बोली मोर आशा और विश्वास अछि। दर्शक बंधु जदि आपण 2025 मसीह कौन घटिबो संपूर्ण वार्षिक फल देखि नांदी तळे डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिया जायछि आपण जाई देखि परिबे एवं संपूर्ण प्रतिकार मध्ये तादरु आपण करि परिबे। ये थिला सूचना। एबे आमे जानिबा कुंभ राशि रो अधिपति होचंती दर्शक बंधु शनिदेव। शनिदेव होचंती स्वतंत्र न्यायाधीश जे कि सूर्यंकर पुत्र तेरि पे सूर्यंकर पुत्र हितरु तांको ना सौरी बोली कहा जाय। आमे बासरे जेतबे गणना करंती सौरी बासरे अर्थात शनिवार बोली कहा जाय। तेणु से एक सुंदर राशि पाई आपन अभिनंदन। कुंभ राशि रे आपणकर राशाधिपति होचंती शनि। शनि आपणकर द्वितीय स्थान रे अछंती। दर्शक बंधु कुंभ राशि रे द्वितीय स्थान रे शनि जीवा द्वारा आपण पूर्वरु जो द्वादश जन्म जो कष्ट भोग करिसंती शनि ओलट शनि सप्ताह शेष पाद भोग होबा को जाउची अर्थात जो 7.5 वर्ष द्वादश 2.5 वर्ष जन्म 2.5 वर्ष एवं द्वितीय स्थान को गले 2.5 वर्ष से 5 वर्ष आपण कष्ट अनुभव करि सारिचंती। एबे आउ 2.5 वर्ष जहा कि शेष पाद रे एते कष्ट आपन को मिलिबो नाही। दर्शक बंधु जेतु द्वितीय स्थान रे अछंती पुनः आपणकर शुक्र युक्त होबा द्वारा मीन राशि रे गुरु भल फल दैथान गुरु सौर योग हेइथाय। तेनु आपणकर हल्का जेहेतु द्वितीय स्थान को शनि जाउचंती टिके देह पा खराब हेइ पारे आपणकर अंटा ठारू पाद पर्यंत पेन हेइ पारे मान जॉइंट पेन टिके देखा देइ पारे थकी जाई पारंती टिके अलस्वामी आपन को देखा दबो बढ़ी जाई पारे अलस्वामी पाठ पढ़ारे अनाग्रह देखा देइ पारे। तेणु से डरिवार नहीं कि दर्शक बंधु आम तो प्रतिकार पार्ट को जीवा यह नेचुरल प्रोसेस अनुसार काम करिताय। तेणु यह एक सामग्रिक प्रक्रिया तेणु समस्त शनिश्चलन होचंती सेति आपण पई डरिवार किछि नाही। यापरे आपणकर जदि आमे देखिबा फाइनेंस क्षेत्र रे धनाधिपति चतुर्थ स्थान को जीवा द्वारा आपण ए मास रे किछि जमी किंबा गृहारंभ किंबा आपणकर कोनोसी ना कोनोसी नूतन द्रव्य घर पई क्रय करि पारंती। चतुर्थ स्थान मानकर थारु सुख अनुभव करि पारंती एवं आपणकर जेहेतु बृहस्पति चतुर्थ स्थान रे अछंती धनाधिपति एवं लाभाधिपति होई अर्निंग सोर्स तो निश्चित भलो पड़िबो कारण धनाधिपति भाव में चतुर्थ स्थान सुख स्थान को जाइछंती पंचम बृहस्पति तो भल फल दबो आउ बेटर हबो आपणकर 14 मई परे जेहेतु पंचम स्थान को बृहस्पति जीवे द्वितीय धनधान्य भोगी सुत अर्थ लाभम नवपंचकेषु जमित्र संस्थे विप्लास लक्ष्मी एकादश स्था फलदा भवन्ति। दर्शक बंधु आपणकर पंचम बृहस्पति 18 मई ठारू 14 मई ठारू चलन होचंती एहा आपण पे अत्यंत माने शुभ सूचना जहाँकि आपण पई बेटर हबो। यदि संतान संतति प्लान करिया पे चाहू मे मास पर मे मास तो एप्रिल पर मे रो तो निश्चित भाव रे राशिफल आपण पई दिया जिवो किंतु आगु आपण को कहि देली निश्चित आपण पई बेटर अछि। फाइनेंस सेक्टर को नै कि अर्निंग सोर्स को नै कि मॉनेटरी जो आपण क्राइसिस भीतर थिले निश्चित सॉर्ट आउट होबा को जाउ अछि। दर्शक बंधु या परे पंचमाधिपति एवं अष्टमाधिपति आपणकर द्वितीय स्थान रहबा द्वारा आपण संतान प्लान ए मास रे करंतु नाही कारण पंचमाधिपति निचस्थ अष्टमाधिपति निचस्थ राहु युक्त हेइबा द्वारा
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟରେ ଲଭସିପ ରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିପାରେ, ତିକ୍ତତା ଆସିପାରେ, ସନ୍ଦେହ ବଢିପାରେ, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଲାଗିପାରନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ସନ୍ଦେହ, ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇପାରେ, ଏଭଳି କିଛି ହବ। କାରଣ ଯେହେତୁ ବୁଧ ରାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ରାହୁ ତ ମିସଗାଇଡେଡ କରେଇବ, ମିସକମ୍ୟୁନିକେସନ କରେଇବ। ତେଣୁ ସେଇପାରି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଆପଣ ଲଭସିପକୁ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର ସ୍ଥାନ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହି ରଖିବି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ପାଠ ପଢାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏ ମାସରେ। କାରଣ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଏଠି ବୁଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ନିଚ ହେଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଏଠି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ନିଚ ଭଙ୍ଗ ରାଜଯୋଗ ହବାରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ତୃତୀୟାଧିପତି କର୍ମାଧିପତି, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମାଧିପତି ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି, ଦଶମାଧିପତି ଏବଂ ତୃତୀୟାଧିପତି ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 5 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ପରେ ଟିକେ ହାଲକା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜ ୱେଲ୍ ଆଜ ଭଲ ଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ, ଆୟକୁ ନେଇ, ଇନକମ ସୋର୍ସକୁ ନେଇ, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସପ୍ତମାଧିପତି ରବି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଧନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ରାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ବିବାହ ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ, ବିବାହ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ହାନି ଘଟିପାରେ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗ ରହିଛି। ଫ୍ୟାମିଲାରି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଟିକେ ଦେଖାଦେବ, ଆପଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ହେଜିଟେଡ ହେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଯାହାକି ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଫଳ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ଆନାଲିସିସ୍ ଆମେ କଲେ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ମାସିକ ରାଶିଫଳ କଣ ରହିଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପାଇଁ। ଏ ମାସଟିରେ ଆପଣ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ, ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅକସ୍ମାତ ଧନ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଢ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ପାଠ ପଢିଲେ ଏଇ ମାସରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ରହିଛି। ଏବେ ଜାଣିବା 1 ରୁ 30 କଣ ରହିଛି। 1 ତାରିଖ ଦିନ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କଳହ ଯୋଗ 2 ତାରିଖ, 3 ତାରିଖ ଦିନ ବୃତ୍ତିହାନି, 4 ତାରିଖ ଦିନ ପରାମର୍ଶ, 5 ତାରିଖ ଦିନ ମାନହାନି, 6 ତାରିଖ ଦିନ ଧୈର୍ଯ୍ୟହାନି, ଯୋଉଟା କି ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ପେସେନ୍ସଲେସ୍। ଆପଣଙ୍କର 7 ତାରିଖ ଦିନ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବେ, 8 ତାରିଖ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ, 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, 10 ତାରିଖ ଦିନ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବାର ସମୟ ବୃଦ୍ଧି, 11 ତାରିଖ ଦିନ ଦେହ ପୀଡା, 12 ତାରିଖ ଦିନ କ୍ଷୋଭ, 13 ତାରିଖ ଦିନ ଜନସମର୍ଥନ, 14 ତାରିଖ ଦିନ ଦେବକର୍ମ, 15 ତାରିଖ ଦିନ ସାଧୁ ସେବା, 16 ତାରିଖ ଦିନ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା, 17 ତାରିଖ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି, 18 ତାରିଖ ଦିନ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, 19 ତାରିଖ ଦିନ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, 20 ତାରିଖ ଦିନ ଅପବ୍ୟୟ, ଆପଣଙ୍କର 21 ତାରିଖ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟହାନି, 22 ତାରିଖ ଦିନ ଧନ ଲାଭ, 23 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଥିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅଛି, 24 ତାରିଖ ଦିନ ସୁଭୋଜନ, 25 ତାରିଖ ଦିନ ବ୍ୟାକୁଳତା, 26 ତାରିଖ ଦିନ ଅପବାଦ, 27 ତାରିଖ ଦିନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆଦର ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, 28 ତାରିଖ ଦିନ ଉଚ୍ଚ ଆଶା, 29 ତାରିଖ ଦିନ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଏବଂ 30 ତାରିଖ ଦିନ ବୃଥା ଭ୍ରମଣ। ଇଏ ଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 1 ରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା କଣ ରହିବ ପ୍ରତିକାର, କିଭଳି ପାଇବେ ମୁକ୍ତି, କିଭଳି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ଲାନେଟୋରୀ ଆସ୍ପେକ୍ଟେସନ ବା କଞ୍ଜକ୍ଟିଭ ମୋଡ ଯାହା ଅଛି ତାଦେହରୁ କିଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ଛୋଟିଆ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଘରେ ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବାସ୍ତୁରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ 26ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରିଛୁ। ଆଉଟ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଓଡିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ 3ଟା ଷ୍ଟେଟରେ ଆମେ ବାସ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ପୁରାତନ ଘର ହଉ, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଫ୍ୟାକ୍ଟରି, କୌଣସି ବଡ ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେତିକି ତୁଳନାରେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦଉନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଓରା ସ୍କାନର, ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ମାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସେ ଜାଗା ଉପରେ କେତେ କୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଡିଆକ୍ଟିଭେଟେଡ ଅଛି, ଆକ୍ଟିଭେଟ କଣ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି, ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ। 16ଟା ଜୋନରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ବାସ୍ତୁଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ କମ୍ପାସ, ଯୋଉଟା କି ଚୁମ୍ବକୀୟ ସୂଚୀ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯନ୍ତ୍ର, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥ କୁ 0 ଡିଗ୍ରୀ ନେଇ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକାର ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଇଫେକ୍ଟେବୁଲ ପ୍ରତିକାର ଦେଇକି ଆସିବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ତାର କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। 100% ଆପଣ ଭରସା ରଖି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏ ଥିଲା ସମ୍ୟକ ସୂଚନା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଜାଣିବା କଣ ରହିବ ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କର ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ନେଇ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓಂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୁଂ ଶନୟେ ନମଃ।
ए मंत्र को प्रत्येक दिन 108 थर जप करंतु एप्रिल मासरे कला एवं नील रंगर वस्त्र धारण करंतु एवं आपणकर शनिंकर इष्टदेवी होउचंदी दक्षिण काली मंदिर जाई मांकर दर्शन करंतु मंदार फूल नहीं चढ़ांतु एवं जदि आपण रत्न धारण करिया पई इच्छा प्रकाश करंती उचित परामर्श क्रमे इंद्रनील रत्न धारण करि परिबे शनिंकर इंद्रनील अत्यंत प्रिय चमत्कार रिजल्ट मध्य मिलता है शनिंकर इंद्रनील अत्यंत लाभकारी माने चमत्कार रत्नटीए आपण ऑर्डर करि परिबे कौन से ज्वेलरी मध्य आनी परिबे कि जदि आपण चाहती एठारू हमर 100% नेचुरल ऑथेंटिकेट सर्टिफिकेट सहित लैबोरेटरी रिपोर्ट सहित आपन मध्य जोगे दिया जिवो जदि चाहती आपण हम ठारू ऑर्डर करी स्क्रीन लेतिबा नंबर रे जोगाजोग करी हम ठारू नै परिबे एहा थिला आपण मई सूचना आज पई एतिक दर्शक बंधु पुनी देखा अब नूतन एक वीडियो रे आपनकर राशि शेष राशि जाकी मीन राशि को नै नमस्कार जय जगन्नाथ।